Wow. Yes, Okay. Oh, Paulo, very good. I like it. पप्पू पास हो गया, पाउलो पास हो गया। जबरदस्त। और अब बर्तन दो। वाओ। गुड रह गया। कुछ में नहीं है बेटा। Do you like Donald Trump? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आज हम हमारे घर पे मेहमान आए हैं। मैं आपको उनसे मिलाऊंगा और इंट्रोड्यूस करवाता हूँ ये कहाँ से आए हैं और कौन सी स्टडी पे आए हैं, और आज हम कुछ कुकिंग बना रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो। Hello, my name is Paulo. I'm from Brazil, and today we're gonna make beijinho. It's a Brazilian dessert. It's very traditional. Okay. So, well, here we're gonna start. First thing, we're gonna use butter. Okay. We cut a piece of butter. Yeah, the first thing. And also, we're gonna need condensed milk. Here we have 2 Okay. bottles, and coconut milk. Milk. And also coconut shapes. Coconut Yeah. शेफ। ओके। So yeah. ओके स्टार्ट। तो अभी हम बना रहे हैं, तो अभी हम स्टार्ट करते जाएंगे, फिर हम आपको दिखाते जाएंगे। वैसे ही हमारे साथ रहिएगा और आज की डिश हम आपको बताएंगे कि पाउलो ने कैसी बनाई है। Yeah, I know Pakistan, and I started learning more because of some classmates. Now, the first time having contact with someone from Pakistan. ओके Yeah, Niha, Aisha, Sukaina. Yeah, the ओके first ओके time. ओके। एंड डू यू नो सिंध प्रोविंस? Not that much, huh? Yes, not that much. Unfortunately, we don't have a lot of contact with because it's really far away from my country. ओके। So we don't have. I'm good at geography, but I don't know that much, unfortunately. But I know that Pakistan is a neighbor country of Iran, Yeah. या India. या As neighbors. या अफगानिस्तान, चाइना। Afghanistan, China also. Yes. यस। Uh-huh. एंड यू आर नेबर यूएसए? USA. यू आर नेबर कंट्री? Yeah, kind of like. डू यू लाइक डोनाल्ड ट्रम्प? Hey, y'all, come look at this. कंडेंस मिल्क, ये पूरा का पूरा बाउल आएगा जो है 350 ग्राम। Gonna put the coconut shapes. ओके। Put a lot. हाउ मेनी ग्राम? Because we use 2 bottles, we can put a lot. ओके, Okay? 2 बोतल। And, yeah. Uh-huh. And then gonna mix. Sorry. No. And now it's become thicker because of the coconut shapes. And then we can put the coconut milk. ओके। Mm-hmm. Oops. ओके। We spread the coconut shapes in a plate because now we're gonna roll the beijinho. ओके। And I will show you how. सो गाइस अभी हम ये बना रहे हैं, ये गोल गोल, ये पता नहीं क्या है, और इसके बाद हम खाएंगे तो हम आपको बताएंगे। बाउलो ने हमारे को पता नहीं क्या खिलाया, वो देखेंगे। सो Put डिलीशियस। here. मैं बनाती हूँ अम्मी के They साथ। are better than that one. मैं घर पे अम्मी के साथ मिठाइयाँ बनाती हूँ। After we made the dessert, now we're gonna do these balls, round balls, and put here in coconut shapes. ओके And then we're gonna put here. Yeah, it's done. ओके, दिस इज डन। Done. बेटा तुम समझ Good. सकती हो, Approved. तुम कंटेंट क्रिएटर हो। ओके, सो अभी हम ट्राई कर रहे हैं। थोड़ी ऐसे वाओ, पाउलो वेरी गुड। I like it. पप्पू पास हो गया, पाउलो पास हो गया। क्लास। ये आप सब ट्राई करना, ये ब्राज़ील कंट्री की ये डिश है, स्वीट डिश, और आला तरीके से इन्होंने बनाई है, ज़बरदस्त।
और बर्तन दो। वाओ, टूट रह गया, कुछ में नहीं है भला। तो अभी हम गेम कार्ड खेल रहे हैं पाउलो के साथ। पाउलो अभी गेम को समझ रहा है। गेम जोर है और अभी हम आपको जीत के दिखाएंगे। मेरे कार्ड ये वाले हैं, मैंने आपको दिखा दिए हैं और दूसरे हमारे देखना चाह रहे हैं पर हम नहीं दिखाएंगे। तो देखते हैं कौन जीतता है। इशू ही को नहीं देख के भी नहीं, अगर आप देख के भी नहीं जीते तो आपके बड़ा महान नहीं है। Joker, come on. Good. Cheating, yeah. She is cheating. Good, Paulo, good. Why you just remove this from here? इसको देख के काट दो, सही है, इसको चला दो। लास्ट में अच्छा You have a special Don't card? have it. Yes, I have it. Oh. Wow. खट्टी वो जैसे What else is 5? खट्टी वो 5, हाँ. 3, 5. Yeah. What is special? तो अभी मैं हो गया हूँ विन। 3, 2 अभी हम जीत गए हैं। अभी इनकी गेम देखते हैं ये कहाँ पर पहुँचते हैं। विनर रिएक्शन। You need to pick this one up. Come on. देख तो नहीं लिया। वाओ, Yes. Okay. हमारा आज का व्लॉग यहाँ तक था और हमने पाउलो को बाय बाय कर दिया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।